हाय गाइस मो ना जनथ बेना आपण मैंने क्या कौच मो आशा मो विश्वास आपण मैंने भल थी एक भल था मु भल अच्छी आज विकाल भिड स्टार्ट करनी नाच फास्ट देखु भल लगे मो आशा मो विश्वास छाट उपर भिड स्टार्ट करनी देखिपार छाट उपर अच्छी एपट छाट पड़ जाइए आपण मैंने गोटे नेस भिड देखी आज पानी भराई छाट उपर अच्छी देखिपार पवन भल लगुच पवन भल दौर आपण मैंने देखिपार चलतु देखी दूसरी गोटे जिनस देखिपार छाट उपर क्या नौका गछ मुझे लगिदेची बुढ़ा थोड़ी सीमेंट थोड़ी थिला लगिदेची भल देखा नौका गछ लगी छाट उपर धरी हाँ धरी केते नौका आउ एपट गछ देखी पाबी एपट झाउणी जाइए ना टे गछ मोड़ी जाइए झाउणी जाइए आगे बजकू जावा टे नुआगा जावा टे काम अच्छी चलतु जावा आज विकाल पाग आपण मैंने शेयर कर देखु हाय गाइस देखिपार विकाल एक पाग अच्छी पूरा खरा अच्छी आपण मैंने देखिपार आउ एपट देखिपार नौका केते पाची जाइए तुलित हम देखिपार देखु ये बाटापी क्या धरी आपण मैंने देखिपार बड़ हम मत डाल भांगीदब केते धरी आउ एक पवन अच्छी देखिपार गाइस मु छाट उपर अच्छी मुझे तल जाऊँगी देखिपार चलतु जीवा तरफ को देखिपार फैन फैन सब बंद करदेनी गामछा देखा नहीं जावा टे पानी बोतल नहीं जावा तापर बोलचुकू जावा गामछा यही नहीं पुना घड़ थी गामछा नहीं जावा हाय गाइस मु बज पाख पहुँची साड़ी आम गंडाबाड़ी आग कैमेरा कर देखी दूँगी मु गोटे ठियाई गनी के ना आपण मैंने शेयर करमी भाविनी गोटे गोटे गछ काजू केते धड़ी आपण मैंने शेयर करमी भाविनी ये ठियाई गनी आग कैमेरा कर देखी दूँगी गाइस यही गछ केते गोदाम काजू धड़ी आपण मैंने शेयर कर देखु देखिपार केते धड़ी काजू ये गोटे आउ देखु केते धड़ी काजू आ गोटे ये गोटे ये सब धड़ी जाइए आउ जूम कर देखी दूँगी कि गोटे पाची आपण मैंने देखी दूँगी देखु यहीटा गोटे देख अधा पाकला हो जाइए आ सब देखनी यही गोटे है चलतु बज जावा एपट ए गुंचा
ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଉଞ୍ଚା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। এই ଉଞ୍ଚା ଉପକୁ ଯାଇତେ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଉଞ୍ଚା ମୁଁ ଉଠି ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଞ୍ଚୁ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କେହି ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖିଦଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ପାଚି ଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ସେୟାର କରିମି ଯେଉଁ ପାଚି ପୋଳି ଯାଇଥିବ ତୋର ପବନ ଯାକ ହେଉଛି ପୋଳି ଯାଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଫାଙ୍କା ପଡ଼େ ବଜ୍ରବିିଠୁ ପଡ଼େ ଗୋଦାମ ସହ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଫାଙ୍କା ପଡ଼େ ଏଇଟା ଗୋରୁ ଏପଟ ପୁଡ଼େ ଏଇ ଗୋରୁ ଗୋଦାମ ଖାଇଦେଇ ମଝି ପକି ଦେଇଯାଏ କାଜୁ ଯେଇଟା ଭାଡ଼େ କାଜୁ ଯେଇଟା ଭାଡ଼େ ଏଇଟା ପକି ଦେଇଯାଏ। ଏ ନାଇଁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଏ କାଜୁ ଖୋଜିତ ହବ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏ ପଟର ମୋର ମିଳିବା ଆଶା ନଥିଲା। ଏ ମିଳିବନି ପତର ମଣକୁ ଏଇ ଗଛ ଆଗେ ଫାର୍ ପାଚେ ଦେଖିଦେଉଛୁ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଗଛ ଏଇ ଗଛ ଫାଷ୍ଟ ପାଚେ ଆଉ ସବୁ ପଛୁ ପାଛେ ମାନେ ତା ଅଛି ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ନାଳିଆ ଦିଟା କଡ଼ ଥାଏ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଗୋଟେ ନାଳିଆ। ଏଇଟା ହଳଦିଆ ଗୋଦାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼ ଗୋଟେ ନାଳିଆ ଗୋଦାମ। କେଟା ଗୁଡ଼ ବାଲା କେଟା ଡେଙ୍ଗା ବାଲା ସବୁ ଗୋଦାମ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଗଛ ଅଛି ଏଇ ଉଞ୍ଚା ପାଖ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା ନାଳିଆ ଟିକେ ଗୋଦାମ ଡେଙ୍ଗା ବାଲା କଣ ଅଛି। ଏଇଠି ଏଇ ଉଞ୍ଚା ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଗଛ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଉଞ୍ଚା ଏଇଟା ନାଡ଼ିଆ ଗୋଦାମ ହୁଏ। ଦେଖିପାରୁଛ ମୁଁ ବଜ୍ରମିଟୁ ପଶି ଯାଇଛି। ଆଜି କାମ ଅଛି 9 ବାନ୍ଧା ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ପାନ ବୋଜ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଭଲ ଦେଖାଉଛି କମେଣ୍ଟ ଜଣିବ। ଆଉ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ପାନ ବୋଜ କିଏ ଦେଖିଛି ନ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ ଜଣିବ। ପାନ ବୋଜ କିସ କାମ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିତେ ଚାହିଁବ ପାନ ବୋଜ କିସ କାମ ହୁଏ କିସ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ ଜଣିବ। ମୁଁ ପାନ ବୋଜ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିମି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଦାମ ଆବୁଟ ପଡ଼ିଥିବ ପୁଡ଼ିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ଏବଟ ଥିନି ଏବଟ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖି ଦେଉଛି ଗୋଦାମ କେରି ଚାଳ ଉପରୁ ଥାଏ ଏଇ ତା ଉପରୁ ଥାଏ କେଉଁ କାଢ଼ା ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଉଛି ଗୋଦାମ କେଇଟା କୁହା ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଦେଖିବେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଥିବ କମେଣ୍ଟ ଜଣିବ। ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖିଦେଉଛି। ହାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଟା ଗୋଦାମ କୁହା ହୁଏ। ଏଇଟା ଆଜି 3 ଦିନ ନା 4 ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ବଜ୍ରମିଟୁ କେହି ନବ ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ନେଇତେ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଜି ନେଇଯିମି ଆଉ ଚାଳନ୍ତୁ ଚାଳ ଉପରୁ ଦେଖିବା ଗୋଦାମ କାଢ଼ିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଗୋଦାମ ଗୋଟେ ଚାଳ ଉପର ଥିଲା ଏଇଟା କାଢ଼ି ଦେଇନି।
आउ केटी अच्छी देखे तो हम देखु आ चार भ्यूज आपण मैंने एंजॉय करूँ देखिपार केते सुंदर काजू धड़ी आपण मैंने देखिपार आपण मैंने शेयर करमी भाभी गछ क्या गोदाम क्या देखा रुसुए आपण मैंने देखिपार देखा रुसी ना ना मुझे जाने ना मुझे जून कर देखी दौची देखु ये देखु क्या गोदाम धरी आप भलस जून कर देखी दौची एक सब गोदाम धरे यहाँ टे डेंगा यहाँ हरदिया गोदाम आ गए देखी दौची ए सब देखु फोटो क्या आ पवन दौची आपण मैंने देखी जापार देखु बोजू पवन दौची यहाँ सब गोदाम गछ अच्छी आम एपट गोदाम कुआ हुए किए पट साइड काजू कुआ हुए आम एपट गोदाम कुआ हुए देखी दौची देखु टिके बोझ काम अच्छी टिके काम साड़ी दबा माने देखी दौची देखु एक बांधाई यहीटा एक सब बांधा हम यही सब न बांधे सब गछ भांगीज पान गछ भांगीज ये सब बांधा हम देखिपार ये देख ये बांधाई में क्या गला ये सब नटी पूरा यहाँ सब केंचीज केंची आउ गछ मरीज ये सब नटा बांधा हम ये सब यहाँ सब काम अच्छी आउ देखु यहीटा यहाँ हो पूरा बांधा हम देखिपार पूरा यही जगह बांधा हम तापर आउ पवन दौ जा दौ आउ किस असुविधा हेनी आउ एपट अच्छी तेल तेल गछ आपट अधा अच्छी मो भाई अधा बांधी आउ अधा अच्छी 10 गछ ये बांधी तो हम चलो तुम बांधी दवा बांधी सारे आपण मैंने शेयर करें मु घर जाऊँगी बाटरे देखिपार पवन बोझ होची मेघुआ उठी एपट साइड मेघुआ उठी आपण मैंने देखिपार सन्द बाजी जाइए टिके टिके सन्द बाजी जाइए पूरा अंधार टिके अंधार भाड़ी आग कैमेरा करी मु देखी दूसरी केते बोझ मेघ उठी आपण मैंने शेयर कर देखु आ बोझ पवन हो देखिपार क्या मेघ उठी आपण मैंने देखिपार पूरा देखु एपट साइड कोना आदि उठी आपण मैंने देखी पार हाय गाइस देखो मेघ उठलानी प्रबल आम घर को जाऊँ एवं चल चल ए भाई लिफ्ट दौना जगन्नाथ बेहरा आम गाड़ी ये अच्छी एनएस एनएस अच्छी जीवा हाय गाइस मु नुआगा जाइथिनी नुआगा गोटे काम थिला काम सारी पहुंची घर 5 मिनिट पड़े वर्षा धारिया ये जो मो बेसु पलि वर्षा उठी मुझे जो बेसु पलि 5 धारिला केते बोझ धारुची आपण माने शेयर करची आग कैमेरा घड़ी एटा नुआ घर अच्छी आपण माने देखि पारुछो लाइट नहीं कड़े नहीं मो जेडी लाइट जले ভিডিও କରିବା ପାଇଁ এটা ନାଇଟି ଚାର୍ଜ ସରି ଯାଇଛି ଏ ଯୋଉ ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରି ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଳ ଯିବା ଦେଖି ଦଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ବୋଝ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ଆଉ ତଳ ଚାହାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖି ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ପାଣି ମାନେ ଶିଳ୍ପାଚ କାମ ହେଇନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବ ମାନେ ପିଲ ଉଠିଛି ଏପଟ ଗୋଟେ ପିଲ ଦୁଇଟା ଉଠିଛି ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବନେଇଛି ଏ ମେଘ ପାଗ ଯୋଗୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଏତିକି ପାଣି ଏଇ ସାଇଜ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ବହୁତ ମେଘ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ମେଘ ହେଉଛି। ଯେତେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମେଘ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବିଜୁଳି ବହୁତ ମାରୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପବନ କମ୍ ଅଛି ନା ବେଶୀ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ବେଶୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ଜଣିବ। ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମେଘ ହେଉଥିବ ଏକ ମେଘ କମେଣ୍ଟ ଜଣିବ।